هاشی یعنی من شما گفتم لباتون رو تازه کنین و سالفت کردی نکردی ده؟ Kingdom. بیرون شما؟ Ma, ben de kasket sildim. هاشی اوه Ama çok hoşuma gitti. پرتوف تکشم؟ Ne? نه پرتوش گو Anne. نه پرتوش شوش Anne pardon. چه؟ Собачка. Собачка, она дарахта бин ваёш ролл шудян листикош. Да, и красный. Да. Они больные. Больные, не. И у Саши там красный. Салом, тамошабинони гироми, салом. Ма, Салом, апаҷон, салом. Салом, апай хосият. на Уфа Да, уфаштан. Салом, апасозен, кудакотон соз, Фарзона раҳмат. Худо ба шукр ҳама соз, наз. Салом алейкум, салом. Худо ба шукр наз апай хосият. Шумо чӣ хален созен? Нигора салом. Салом, апаҷон, созен, наз. Худо ба шукр шумо созен. Салом алейкум апаҷон, Нилуфар, салом. Чӣ ҳол дорен апаҷон? Ман ҳамҷида кати кудако прогулка бромадем. Маленькая. Салом, салом. Салом апай Нилуфар, шумо назен, бачота наз бин, наз. Худо ба шукр ман ҳамҷида шиштаем, берун бромада натонистем, ҳаминҷа трезада шиштем. Шапкаша шишта будем, оли тарай қоғнашда хушро барои мегуфтам румулак банданша. Салом. Салом апаҷони. Салом, салом. Наз, худо ба шукр кудако шумо чӣ хелен ҳама каса? Салом алейкум кудакотон. Русиро медонад нависад? Бале, русия Нилуфар медонад, кам-кам гап мезанад. Шумо чӣ хел саломатиҳо ҳама каса нависен канин? Чӣ хел? Хеле буд ки эфир накардем. Рости гап ман як ҳафта қариб ки хонада набудам. Korça gidiyorsun ahli teknante. Хахд даст кати бир корчаша гум кардаи. Хонада набудам, барои ҳамин видео низ набуд. Насиба ки дина омада. Баъд вай насибо видео мекунем. Гуфтам эфир кунем, каме суҳбат кунем, барои ки саволо хела ва хела бисёр будан. Фақат як-ду савол будан, лекин ҳамо саволҳо додиста будан. Аммо соз, илоҳим сиҳат саломат бошен. Салом. Тоҷикистонда ҳам хунук шудааст. Бале, ҳам хел хунуки ях ки беҳад ҳаво хунукай. Не ях Фарзона, салом. Салом алейкум. Салом арзанда Нилуфар бону. Ҳамдардӣ баён мекунам ва шавҳартонда сабр. Раҳмати калон влог готовка. Раҳмати калон шумода беҳтарин. Раҳмат. Салом аз хабар. Салом, салом. Шумо душанбеда? Не, ман душанбеда не, мо вилояти Хуҷанд. Апай Нилуфар, шавҳартон. Бисёрон ҳамин саволо доданд ки шавҳаратон омадагия? Не, афсӯс ки омада натонистанд ҳамқа кардан, лекин натонистанд омадан. Свет надоред апай хосият? Моям ҳамин як ҳафта буза ки светоя ай саҳар то абед ёки ай абед то бегония киштанд, лекин имрӯз гуфтам чашм нарасад, светоро накиштанд мода. Хона очамда светоя киштем, лекин мода накиштем. Илоҳим накишанд. Хуникҳои Сибири мо рафт. Нагӯен, беҳад хунуки хел хунук набуд. Як бора моҳи октябр, ноябр дам хел хунукӣ мегӯӣ ки барф бошад. Малоҳат. Салом Нилуфарҷон, шумо соз ҳастен? Кудакотон соз? Наз, худо ба шукр созам. Ман инҷа кудако кати прогулка бурмадем. Хуҷанд ба свет мемурад. Як ҳафта боза ки ҳамихел ҳама ҷода киштеса. Ҳама ҷои тоҷик свет неста меган. Аку ҳамихел гуфтанд ки ҳамин моҳи ноябр ҳамихел мешад, лекин намедонам чӣ хел. Апай хосият боз бесветан аз ма аз 8 то вай апай хосият хел чанд видеотон тамошо кардам, гуфтен ҳамихел светотона киштеса. Ман фикр кардам ки кам мекишанд тамом. Наход ай 8 то 6 бега свет набошад.
салом чикалс ҳавош чӣ халаш ҳавош беҳад шамол ҳар рӯз шамол 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 хунук тамом офтоб як мебурад гум мешавад вай вайфай нест баъд чӣ хел бе вайфай ҳама телефон ба фикрама ҳам хунук охи ҳаво бепечка намешавад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамдарди маро қабул фармон нилфарбону худо раҳмату мағфиратшон кунад. омин. раҳмати калон барои суханҳои хубатон, раҳмати калон ҳамаи тамошобинон. беҳад бисёр комментария нависен. раҳмати калон ба ҳамаи шумо ки хел нависен. рости гап ман беҳад хурсанд шудам. манам хавахам хел хонада зиқ фақат ами хонада умуман комментариям хеле чизо ман чихегу зиқ шудам бе ҳамин ютубу бе ваю беҳад вақте ки амхе комментария нависен ҳама хурсанд шудам. ҳами вай хонда гапои нағз нависондагӣ беҳад хурсанд шудам. хай гапи бадашам буду ҳеҷ гап не вай гапи бадаш бовар кунед байни ҳамқа гапои хубда вай гапои бад вапше аҳамият надодам гӯем. маълум нест шумо хуҷанба бале не мо шаҳри чикалсда дар панҷаке свето ҳаст нағз ку панҷаке инда свет ҳаст. шуматон чанд қадар шуд мурда шуна худо раҳматшон кунад. омин. раҳмати калон 18 сентябр буд гузашта. нилуфар ҳамдарди маро қабул кун ва шавҳарои сабри ҷамеро таманно дорам. раҳмати калон нигорахон раҳмат барои суханҳои хубатон. апои хусият ҳози беҳад охи нак нилуфар печка алоби дига ҳози ҳеҷ кар намекунад. ҳама печкаи вай светӣ намеша ҳама чи свет кати печкаҳоро гирён кунед. апаи хосият безебку бесветӣ қинай бесветӣ беҳад қинай печка кунед. кумури кӯдакотон хунугон беҳад бо апаи хосият шумо кӯдаки майда дорин чени сиёвуш намешавад. дар ҳамин тоҷикистон доимо зимистон свет нест. не доимо эхел не ҳамин сол ман дидам ки ҳамхе свет вай сол нағз буд светҳое намекуштанд вапше. ҳамин як ҳафта шуд гӯем мо дамхел света айсад 8 то абета мекушанд. 8 не 8:30 9 мешавад баъд то соати 12 мекушанд. телефон симкарта кати вайфай ин моҳ нагзарондем 500 сомонитиам свет нест. рост апай хосият салом. моям вай чишбекун гуфтум кани свето нағз мешавад ё ки не барои ки намешавад бе интернет. салом. печка мекунем дар кухни асиё нағз ку. салому алайкум нилуфар сози хуби нағз худо ба шукр. шумо чӣ хел дил нозим апаҷон аллоҳ пок сабри ҷамилтон то куҷоаттон намояд. омин. омин. раҳмати калон барои суханҳои хуб малоҳат. худоҷон соз бошед нилуфарҷон. раҳмати калон шумоям соз сеҳат саломат бошед нилуфар. не афсус ки омада натонистанд нашуд. ай моҳи август боз ҳаракат карданд нашудак баъд дига ям хел шуд дига умуман ҳози ҳаракат накардистанд. шавҳартон кай мебиёд намедонам ҳоли номаълум гуфтанд кай омаданд. барои ҳамин як рӯз насиб иншоаллоҳ мебиён де намедонам рости гап кай мебиён шавҳарам. хе апаи хосият ҳама хел ягон сол хел вай набуд гӯем вай сол аммо ҳамин хонада ҳама вақт свет буд шабу рӯз ҳеҷ вақт света намекуштам фақат ки ҳамин 1 ноябр бозар ки ҳамин хел шудастем. дилия салом аз москва ба ҳама. нилуфархон созен хубен кӯдакотон соз худо ба шукр нағз шумо чӣ хел соз да ранги дедмар нагӯед манам ҷо штянкам дар ҳавои тоза гуфтум барое ки соати 3 буд ки ман гуфтум эфир мекунам. сиёвуша гуворада бастам ва гуфтам ки эфир мекунам ки интернет мурдак. як омад гум шуд нашудак эфир карда баъд вай карда боз сиёвуша айхоб бедор шуд баъд ба ҳазур чизоша пӯшондам гуфтам даҳан трезада шинем ба ҳазур нағза куча буроем агар исусу медавад сиёвуш барои ҳамин гуфтам ҳамҷуда шинем ба ҳазур нағзай. хуштоман келинҳо ягон конкурс намекунем ки моям 1000 соли нава ягон конкурс дорем ёрдам шавад. модам влог готовка апай хосият аки хелиё шудам. духтаро сӯзин ҳама каса шукр. салом насиб влог.
نیلوفر ماهی بهترین پخته حواسم آمد از همسایه‌هاتان ماهی را آرد میزنید و بعد در روغن میپزید. بله در آرد زدن و بعد در روغن بکرم بهت نقص شدگی با چیزی علوبی دیگه های هم خیلی خوشبو شدگ همه کسا شیشتن بالکن. درسته که فراموش کردم که دوامش را سیامکه کنم. همسایه همه در اومدن دسترخوان پرتفتم و ایسوسو کردم. همین کتی ایادم برومده که ویدیو کنم. آردم میزنن تا که تیت نشود در روغنده. اپای نیلوفر سازه ناز خدا باش که شما چخیل شهزاده. اپای خواست شما ساز خدا کتون ساز. سلام علیکم. اپای بیاین اپای خواست خانی کلینتانا. молодец. سلام علیکم. سلام. نگوین دوست. من اپای خواسته فقط طرف شما دارم خیلی سویتوی میکشن. چی برای که من طرفی خونه بیبیمشون بپشه سویتوی نکشته. من ده کش تلفن. من گپ زدستم تلفن کتی ندیدسته. من گپ زده شوم بعد شما دا میتیم. با نیلوفر در اویلتون چند فرزندین؟ ما دو کس یک تا اکا دارم تمام. سلام اپای نیلوفر سازین خوبین فرزندتون ساز هم قبول کن خدا رحمتشون کنه. رحمت کلان مولوده ملوحت سلام مال شپای خواستید خیلی سوید می آمدگی ساعت وجه 5 درام نخشتامانتان چند ساله بودم. خشتامان من ماهی دکبر 70 دمی در آمدن. سلام دوگونه جان. سلام پروینم. سلام نیلوفر سازی زیغ داشته گشتید. نیلوفر سلام. خیلی زیخم شویم چیکار میکنیم؟ همی خانه نبوازی زمستان شدگی فقط خانه کچم برو مده نمیشه برای که هوا خنکه. سلام علیکم اپای نیلوفر جان فرزندتون سازن. من مسکو شما را تماشا دارم دوگونه جان. سفرگل سلام رحمتی کلام که تماشا میکنین سازین خوبین شمایم. همه رفته سکو تاجیکستان قینیز حاضر هم قینیز وقتی که ماه اوگوست بود شوهر من حرکت کردن نشد افسوس که برای که شوهر من خیلی وای همه چیشون وای همه رفتن نشد نمیدونم برای چی این شوهر من نتونستم آمده خیلی ملوحت اپای خواسته ساز باشین. روسیه رفته نمیشد کو رفته شود اگر حوزی خسته میرم. دختر غریب سلام به همه دخترها سازین. سلام اپای نیلوفر غمدار شین. نگوین شهنازه بانو خیلی همه خیلی در این دنیا هیچ که نمیماند افسوس که نیلوفر کلینتون جدا زندگی میکنه یا کتی اوچتون کلینی نه کتی اوچم یک تا اکا دورم یک تا کلین دورن اوچم کتی اوچم زندگی میکنه. نیلوفر جنگ میکنم شو نه وای ریشوتکا دکن. دختر غریب محسن سلام علیکم پجان امین نمیرتون چنده связной وای اینستاگرام دا نویسین رقم تلفن ندارم و اینستاگرام دارم. اینستاگرام دا نویسین من حتما جواب میتونم و اینستاگرام دا بنویسین ابونه شوین. هر روز من ویدیو میکنم اینستاگرام دا. و سلام انیسا و با کانالی دویم دا نیز ابونه شوین و کانال دا هر روز و افیر میگم ویدیو میشد ولوگ میشد هر روز و ابونه شوین. پراسموترو هست لیکن ابونه نمیشین که 1000 شویم همراه در وای کانال نیست چیز افیر کنیم. من کانال ارزنده دا اوقا افیر نمیکنم و وای کانال از سبب که ولوگوی هست وای دا باوری دارم که افیر بسیارتر میشه. اپای نیلوفر شما گراجدان نه ندارم گراجدانی روسیه نیستم. خدا جان ساز باشین. رحمتی کلان سیاوش نیلوفر کلانک شدن. نیلوفر من نبینم کلان شدین خولیگانی کردین گپا نمیگیرین. نیلوفر شده کلین تو کتی اوچه زندگی نمیکنه. چی با کلین ما کتی کلین موازی خونی اوچهش رفتگی از سبب که ویو دوشنبه دم و کلین ما این خوجانده برای همین روان یک ماه دو ماه میرن خیلی یک هفته دو هفته نه برای همین نیستد. نیلوفر میفروی خونه میری؟ خیلی من گپ زده شوم با میتیم. من یک بار گفتم
касал буд хуштомани ман касали қанд будам. раҳмати калон соз шумода тамошо мекунам, ба хурсандӣ мешавам. раҳмат Сафаргул Нилуфар биё фурод хай охи мон ман гап зада шавам ба митимта. Салом, тез влог кунед, мо ғарибо интизор влоги шумоям. Ман ҳар рӯз влог мекунам канали вай дуюмда. ҳамон каналда обуна шавед. ҳар рӯз ҳар саҳар кати ман онҷода влог мемонам. номи канали дуюм вай сообществода мондагии Нилуфар лайф гуфта мондагӣ ҳастам. бинен ҳар рӯз сообществода мемонам. салом апаҷон, салом. салом алейкум, салом. салом, чӣ ҳол дорен арзанда, фарзандатон наст? садбарги тар мана кӯдако ҳамҷода наст, худо ба шукр мо соз. шумо чӣ хеле чӣ касал будан? хуштоманам касали қанд будан. апай номерома дутон наметунам бахши инстаграмда нависем. кӯдакои шумо дар чанд солагӣ гап задана сар кардам? апай Нилуфар кӯдаки шумо Айман 3 сола то ҳол хушрӯ гап ҳама хеле мешавад. хай 3 сола бошад хушрӯ. Нилуфар то ҳол хушрӯ гӯем пурра гап зада наметавонад. оҳиста оҳиста ёд мегирад, медонад ки талаффуз карда наметавонад гӯем. ҳама гапошо пурра хушрӯ. Нилуфар ози мезанам шад. Нилуфар 5 сола шудест. мана февралда 5 сола мешавад. 20 минут қариб дер мон. Нилуфар салом, 18 лайк созен апаҷон. раҳмати калон соз, шумо чӣ хеле а ютуб чанд сум мегирен? ман видеоша кардаги шаҳзода тамошо кунен, мефаҳмен. апай Нилуфар чанд кӯдак дорен ва ба шумо ҳамдардӣ баён мекунам. раҳмати калон духтари ғариб. ман ҳамин дута фарзанд дорам. тамом мана Нилуфар Сиёвуш тамом. салом, салом. хуштомана чанд фарзанд дорам? хуштомани ман дута духтар, ду бача доштам. салом арзанда, салом. мефурӯӣ? мефурӯӣ Сиёвуш? кати шумо бояд ман фақат чахчах кунам мегӯям. мефурӯӣ? биё мефурӯӣ? мефурӯӣ Сиёвуш? озим айн кӯдакои фурӯ. биё. не ман гап задастам. ман гап задашавам ба метиям то Нилуфар хира нашава. хе телевизора мумкин телевизор дар гирифта ё ки дар нагирифта? хая бор дар гиронен шакани рафте. биё Сиёвуш дуро. я бор телевизора мо Сиёвуш дароен. биё ман курткачиша кашам. ҳама чиза ҳам заминда партои накар. хуб давоми хайр. ҳози ҳами шартай кашиданаш. биё Сиёвуш маътиям кашам. айн такаш бахтиса. ана хая гарден ҳамин кати ози ман гап зада шавам баъд вай мекунем. вай салфеткаи чӣ ба мусорна партофтаи кати шумо бояд ман фақат чахчах намелиҷон. майлаш инстаграмда нависен Нилуфар сар нарафтеста дига не нарафтеста дига ози ҳаво хунук шудагӣ. ман гуфтам ки насиб баҳор шавад баъд мебарем шо насиб агар ки ҳама нағз бошад ҳама тинҷ бошад. дар телефон инстаграмда нависен Сиёвуш красавчикам. мана Сиёвуш, мана Сиёвуш. биё ман телевизора монам. амам ҷанубсола гап намедонам, оли писар дер гап мезанад. чӣ ба Нилуфар чӣ кард? Нилуфар бетоқатӣ кардеста? мана бетоқатӣ кардеста гапа намегирад, хулиганӣ мекунанд. рӯзи дар рӯз хонадан барои ҳамин ами хелӣ мекунанд. салом алейкум Лола, салом. келинтон кати очатон зиндагӣ мекунанд, шумо чӣ ба зиндагӣ намекунед? нафаҳмидам. келин мо кати очамшон зиндагӣ мекунад. хай ва ё як бача аммо бошад шавҳари ман бо додар дорам. баъд чӣ хел гӯям имконият ҷон бутулкаша ҷонона имконияти ҷудо шудан бошад агар барои чӣ ҷудо намешед?
Тоҷикистонда дар ҳолиам карантина апа Нилуфар не карантин нест, ҳама гаштаистай баҳазур михел. Номи инстаграм чизай арзанда номи инстаграм. Сайтам дар инстаграм арзанда номи салом аминка 600 обуна шудам, раҳмати калон. Обуна шавен, ҳар рӯз влог мешавад. Кшом шавам. Ай, ин тар обаш рехт сиёвуш. Омадан не, шавҳарам ай Россия на омадан. Салом алейкум омада салом. О, сиёвуш мана. Худованд нигоҳбонатон бошад, фарзандотона раҳмати калон барои суханҳои хуб. Канали наватон хуб асту бо шумо зеби канали арзанда дорен. Ҳа, арзанда ман мехоҳам бисёртар пухтупазу суҳбат кунем. Канали вай влогда ҳар рӯз влог мекунем. Ман худам да маҳқулаям хеле влог кардан. Барои ҳамин ҳаракат кардистам ки ҳар рӯз влог шавад. Барои ки бисёриён низ гуфтанд ки хеле влог, баъд гуфтам хубтараш алоҳида кунам, то ки арзанда да ҳар рӯз влог накунаму. Салом алейкум, салом. Сиёвуш дадошва монанд шудааст, нагӯям, ҳама хел мегӯяд. Салом алейкум, салом ситорамо. Чӣ ба видеоҳои шумо ограничение дорад? Ки гуфт чӣ хел видеоҳо ограничение дорад? Бачаҳои шух шуден, бачаҳотон нагӯен шух. Салом алейкум, созен апа хубен, фарзандатон созан? Нас, худо ба шукр, ҳама хуб. Шумо чӣ хелен, созен, хубен? Салом алейкум амбаҷон, мара хоҳар мегиред? Намегиред? Чӣ ба нагирам? Майлаш инстаграмда нависен, суҳбат мекунем. Хоҳар, ман як духтар. Майлаш нависен. Апай Нилуфар, кай пухтупаз сар мекунен? Намедонам рости гап. Мехоҳам пухтупаз кардан. Пухтупаз да вақт дар кор кем хел баҳазур ва чиз дар кор ки пази мехоҳам ягон чи пухтан. Лекин намин фикр мекунам ки 2-3 соат вақт сарф мешад барои пухтупаз кардан. Ман ай хулиганӣ мекунан. Ай куҷо мемонад ино баҳазур баъд вай куни сёмка куни мебини ки штатива расидестанд, мебини ки ягон чизи дигара чапа кардестанд. Апай Нилуфар душанбеда дар кадом тарафи апаҷон мешуб мегуфтем? Мо тарафҳои амин вайда 33 ай 33 поёнтар ҳастку пеши глазной ҳамунҷода политехникум мегӯям. Салом апаҷони меҳрубон, салом. Чӣ хел шумо? тортҳои шуморо ёд кардам. Нагӯен. Худам ёд кардам. Насиб мехоҳам ягон рӯз торти медавик тайёр кунам ҳамин хонада. Насиб баъд видео мекунам ша. Не ки рецепташ ҳасту, лекин мехоҳам бо торти медавика бо ваи Тоҷикистон гӯем нарху навою бо маҳсулоти Тоҷикистон мехоҳам сёмка кардан. Сиёвуш салом, ман зан дер кардем, каме дер кардем. Тамом, биё. Кӯдакҳо дуромадан, либосашон инҷо тит кардан. Канали дуюмда низ обуна шавен, вай шавем, 1000 кас шавем. Баъд мехоҳам ки пухтупазе ки мекунам амин хонада эфир карда ҳам хел пухтупаз кунем. Салом алейкум Нилуфар, шавоатонамадан рецепти амина не, афсус ки омада натонистанд. Агар меомадан ҳатман видеоҳода медиденшона. Ку Нилуфара нишонтен апаҷо. Мана Нилуфар баҳазур мультик тамошо кардеста. Мешавад худатон созен, хубен кӯдакҳо созан, чӣ ҳол дорен? Нас, худо ба шукр. Ҳамин рӯзи дароз хонада бекор, фақат кору бори хона руфтану тоза кардану пухтан тамом. Боз Россия меравем бо фарзандон. Россия рафта, афсус ки намешад ку, агар ки шавад мерафтем. Сиёвуш набинен, ҳамин худашо азоб дода ҳаминҷо буромадестадия. Ман фақат бо рецепти шумо мана
من نه در مولتیوارکا میپزم نه از مولتیوارکا در خوشرو میبیاد پیروکم خیلی بیسکویت عموما خوشرو میبیاد مولتیوارکا در پای نیلفر خانتون چند خانگاه هست سه خانگاه سیاووش من حالتی جنگ میکنم شمایا انا انا میخوای پرتو انا میخوای بازی کن سه خانگاه خانم سالم من زن شما چی خیل کودکاتون ساز ناز خدا باشکر ما خوب کودکات نیز ناز شما چی خیل انسازن معلومات سلام علیکم خواهر جان چی خیل سازی سلامتیت خوبه کودکات سازن ناز خدا باشکر پای معلومات سازن منم جا کودکا مایل شازی چی حال دارین در چی کار بارین من همین خانه در بیکار کمتر بیکار شدم خواستم افیر کردن صحبت کردن سوال جواب کردن گویم در طرف های شما سویت کشی نیست سویت کشی هست یکم نویبر که کم کم سویت های کشتیستم نیم روز گویم کشتیستن ای سهر ساعت 8:30 9 میشه تا ساعت 12 یکم میکشن سویت های بهت خلیگانچه شده است پیشازه ها راست میگوین بهت سیاوش خلیگان شدگی که خشتامانی من کسری قند بودن امروز مریم الله گیرانده سودیم زینب همدردی ما رو قبول کنین رحمت کلان ملوحت رحمت برای سخنهای خوب زیق نشده میشه چی گوین بیاد بسیار زیق شدیم برای همین как рох ай Тоҷикистон ба Россия кай роҳ ай Тоҷикистон ба Россия кушода мешавад рости гап намедонам ман инашам баҷон ҳамдарди моро қабул кунед раҳмати калон Мамад Тоҷики хай насиб тақдир деҳа нагӯе насиби тақдир ҳамин ҳама ҳеҷ кас дар ин дунё намесад афсӯс ки ҳама дунёда омадагӣ богашта мерам шавҳартон гражданство надорам дар москва не гражданство надорам бале ман келини калоним исфара аз 7 то 8 мекушанд то 6 аз 8 ё 7 ё 8 мекушанд то 6 бегоҳ света мекушанд вай худои ман безеб кун рост мегӯяд ҳама хел ғайр ҳама мехел як рӯз инстаграмда ҳамахел сурата дидам сурати ҳамахел қаври модар кардагӣ баъд ҳам сурати модарашу ба поёни ҳам сурата нависондагӣ аст ки масалан русификатсия нависондагие ки бачаҳои ман ҳози ман рафтам лекин ман шумои интизор ҳастам ҳамаҷода гуфтам ман шумои напартотаму ман рафтам фақат шумои интизор гуфтам ҳамхел нависондагӣ аҷоибот эй меғалти ҳози нилуфар худо раҳматаш кунад ҷошина ҷаннат кунад раҳмати калон малоҳат салому алейкум ассалому алейкум апаҷон хубӣ раҳмати калон хуб шумо чӣ хелен салом шумо ба ограничени свет мурдост ме ҳар рӯз апаҷон ҳар рӯз свет мемурад имрӯз танҳо намурда ту чашм нарасад имрӯз пагоям дигар ки светои накшанд вапше имрӯз обеда ош карда апа видео кай меброяд насиб оста видеоҳои ҳамаша мондастам аз сабабе ки пеш видеоҳо будан як 4 та 5 та видео будан аввалия мондаму баъд акнун ҳар рӯз оста видеоҳои мондан мегирам ҳар рӯз худам видео кардастам ҳаракат кардастам чавуш бале ин хонаи мо
балконда барои ки ҳавои тоза ҳамҷо даштан кӯча буромада намешадохем. Салом Барби. Набидин охир. Манами курпачаҳои ҳамҷо таҳ мекунӣ, ино чапашон мекунан горка гуфта. Меғалти сиёвуш. Ваеш унҷода хуб ана. Ҳар рӯз ман ҳам хел аҳвол. Ҳар рӯз ҳама хел аҳволам. хонаи 250,000 сомон. нафаҳмидам духтарат хушрӯ ай бачота нафаҳмидам. эфир чанд қа давом мекунад? эфира ҳозир ба охир мерасонем. шумо саросимаи нигора. ним соат шуд мана ҳамроҳ суҳбат кардистем. ана мехел тамошобинони гиромӣ, салом Мавлуда. чӣ хеле созен апаҷон? Наз худо башкур. шумо чӣ хеле соз? расистский шкати намедонам чанд сум мешад. тарафаи шумо обои гарм нестанд? чи хонатон хунук, чи бача? не, мо дар оби гарм нестем, мо танҳо плита мемонем. яке хонаҳо гарм, мо ҳозир ай берун кӯем, ай берун омадем барои ҳамин либосашон хеле ғафс пӯшондагӣ ҳозир ҳамаша мекашем. бо майлиш хуш омаден. раҳмати калон. нилушка чӣ хел бачатонам калон шудастами? ҳа худо башкур. мана бинен хулиганӣ кардистай, калон шудай, шух шудай. манам ҳар рӯз бесосан интизор апаҷон чанд қа набуден зиқ шудем. ҳар рӯз аку видеоҳо ай вай канали влогави ҳаст, ҳамонҷо ҳар рӯз мешавад. насиб иншоалло бо ҳаракат мекунам ки канали арзандада низ видео шавад. влогҳо танҳо дига каналда мешавад. тамом. бале, ман як канали влогави дига кушодагӣ ҳастам. барои он ки нахостам ки амин канали арзанда фақат влог шавад ва дар он канал ҳар рӯз влог мешавад. ҳар субҳи саҳар ман влог мемонам дар онҷа, ҳар рӯз влог мекунем. гӯем нилуш дига наме москва охир раҳо маҳкам агар раҳо кушода мебуданд, агар ҳозир хеста мерафтам. нилуфар дар шумо отопление нагузорон дар ҷойҳои шумо? не, ҳоли фақат ба фикрам амин душанбеда аст ку отопление. ито ҳамон душанбеда ҳама ҷо шуда неста. шумо чанд пул кор мекунед аз ютуб? ман видеоша кардагӣ ҳастам, аммо видеоша тамошо кунед бо хубтар мефаҳмем. мо дар москва ҳар рӯз интизори блогҳои нав, рӯзи дароз, бекор. канали нав обуна шавед. ман ҳар рӯз видео влог мемонам то ки шумо тамошо кунед. гуфта сообществода ссилкаша мондагӣ ҳастам. бо дароен ёки аму вайда нависен ютубда нилуфар лайф гуфта мебурод канали мо. не печка неам хе ваи плитаи свети. батарея надорем. батареяи свети дорем гӯем. ма нигора майлиш хонен ба ҳазр хуфтантона.
аввал хуфтантона хонен шумо баъд кадомай канали дигаритон чи Нилуфар лайф нависен мебро дигари канал шумо дар ҷои шаҳрин мо Душанбеда нестем мо шаҳри Чикасте вилояти Суғда матлуба салом салом апаҷон шавҳартон модараш гузаштан шавҳартон будан не афсӯс шавҳарам набудан омада натонистанд апай Нилуфар мо ай Душанбе ай навастройкаҳо хона гирифтем 250,057 квадрат шумо дар теҷхен медонед нархҳоро мегуфтен ҳамин гирифтагӣ мо чӣ хел арзон ё қимат мегуфтем квадраташа чанди гирифтем 250,000 сомон 57 квадрат намедунам ҳатто чӣ хел ба фикри мо 250,000 гирифтем ай мо хона дута балкон дорад балконмоша ҳисоб кардагӣ не танҳо ҳамин хонаҳо бошад 80 метри квадратӣ бо дута балкон кати обши гӯем 100 метри квадратӣ мешавад 250,000 сомон хона пура холӣ буд ҳечи надоштак мо пура ремонт кардем чанд шуд 15,000 сомонда ёки 15,000 сомонда умуман гӯем пура ай нол сар кардем ремонт кардемша пура не ки нағз шумо ай Душанбе хона гирифтем хай ба фикрам 57 метри квадратӣ ин чӣ хеле ки мо 250,000 да айнҷа хона гирифтем холӣ буд ай шумоям ҳам хел холӣ бе ремонт бе ҳечи ҳам хел не пухтупаз нишон тиен бисёртар апаҷон дар як каналтон майнш мавҷуда ҳамин канали арзанда да ҳаракат мекунам ки пухтупаз шавад салом Нилуфар салом оилавӣ дар Россия салом ҳа Душанбеда босёрам но қимат мо балконошро кухни кардем нақс кардем ози ҳамаам хел мекунад аз сабабе ки балкони калони мо ин тарафи хонада барои ҳамин хотир мо кухни карда наметонистемша ай тарафи кухни балконча ҳаста вай майдачаҳай вайда кухни намешавад Нилуфар ман набор аз Руқия канал заказ кардагам шумо чӣ маслиҳат медиҳед набор аз Руқия канал набори чӣ шумо заказ кардем бай Нилуфар Клинтон чӣ ба дар хонаи очатон нестанд ҳар дафъ равен дударатонам фақатонам ҳеҷ ки намегӯен хизмати намегӯнми нафаҳмидам хизмати ҳа фаҳмидам хай акнун ози акои ман нестанд Россия рафтагиян акои ман ва рости габа ки чӣ хел гӯям занаш ман уқавай нестам масалан хоҳанд биён зиндагӣ мекунанд нахоҳанд не худо ба шукр очам дадам ҳоли худашон барои худашон хӯрок пухта хӯрда метавонану рӯбучинам карда метавонану ва аз сабабе ки ҳар душон ҳастанд бепарво ҳастанд масалан намегӯянд маҷбур намекунанд намегӯянд ки масалан биё хонада шин хизмати моя кун нехоҳӣ биё шин нахоҳӣ масалан не маҷбурӣ нестай барои ҳамин хотир салом Нилуфар чӣ хелед нағз худо ба шукр шумо чӣ хелед ключ рости гап ман намедонам чӣ хел ключ додан дар кор Нилуфар таваллуди шумо чанд мегуфтем ман таваллудам 93 Нилуфар мон бачаи хезад ремонда бисёр рафтак мо ами ҳичи надоштак хонада ҳама чизаша то техника шкаф пукаф ҳама чизаша сохтем ҳама чизаша харидем бисёр рафтак умуман гӯем хона як то чӣ ба резникатаго шодӣ то 40,000 шудак да хона гӯем агар ки ҳам хел гирем нас худо ба шукр амина созан хай ҳози сто ман гап занам ба мута мебофам ҳози сиёҳуши хулиган ау In to be ganda. Ganda.
салом Нилуфар, кӯдакотон соза нағз худа бош. Оша овқат бисёр кардем, меҳмон доштем? Не, ман ош камака кардам, ами як косача кардам тамом, барои ки кӯдакоти тамом. Арзандаҷон, дар ремонти хонатон чанд сум рафт? Гуфтам ки қариб ки 40,000 шудак дия ҳамин хона гӯем, ҳамаш, ҳам харидаш, ҳам ремонташ. Милкамон намедонам ман чӣ хел ключ додан дар кор чӣ ба ман телефонаман хел наздик карда вай мехонам, барои ҳамин хидмат нишон дода наметавонам. Видеоҳо да ман ҳастам ку ҳама пура не шкатур накардан, ҳамин чӣ хел гум деволаи ҳамаша сафед кардан дия, ҳам хел чимчи редмонми ёки вай магем ҳам хел кардан. Саломат бошен. Салом бахши шумо чӣ кор ҳастӣ? Ман бекор хонашинман, кор кофтаистам. Дӯстон дастгирӣ кунед моро. Салом, чӣ хел Нилуфар апаи бандагӣ, хушомадатон гузаштан. Раҳмати калон. Назмо худо ба шукр, ман ҳамҷо кӯдако кати рӯзи дароз хона даштем. Манам шавҳарам набудан, дар Москва будам. Ман аз шавҳарам 2 сол дур будам. Некем мешиштам хонаи хуштомонам ба хизматашон накарда буду. Кӯдаки майда дорам. Калоним 3 сола, майдаким 2 сола. Некем азоб мекашидем. Хай шумо қантона занен ки масалан шавҳаратон расидан бошад, агар рафта хуштомонатон кати зиндагӣ карден. Умуман манам вақте ки шавҳарам расида будам, ман хуштомон вақте ки хона надоштам, хуштомонам кати будам. Ва масалан ҳозир хона гирифтем, барои ҳамин хонаи худам дам, масалан хонаи очам дам нестам гӯем. Ҳамин хел ҳар кас ай худаш вобаста, масалан ҳар кас чӣ хел гум худаш ақл дорад, худаш хел фикр кунад ки масалан шавҳар ки кардам тамом. Намеонам. ин хона манам хел аҳвол. Инҷода овози кӯдако хушрӯ гап зада намешад гӯем. Ҳар кас чӣ хеле ки гуфтам худаш бояд ақл кунад, барои он ки чӣ хеле ки мегӯянд ҳамин мардуми тоҷики мо вақте ки шавҳар кардӣ тамом, дигар хонаи шавҳарат хонаи ту мешавад, хонаи падару модарат танҳо меҳмонӣ омода метавонӣ тамом. Ба фикри ман ин гап рост ҳаст, барои ки ҳазор масалан фарзанди дӯстдорамам бошӣ, нағзам бошӣ, ҳар як падару модар мехоҳад ки духтараш хонаи шавҳарашда оромона тинҷ зиндагӣ кунад. Масалан худи ҳамин духтарам агар ки ками камаш 1 ҳафта зиндагӣ кунӣ хони модарат, аллакай гап мешавад. Барои чӣ 1 ҳафта боз инҷода чӣ гапай? Чӣ умуман хонаи падару модар дига ҳаст, хонаи шавҳар дига ҳаст. Ба фикри ман ҳар як духтар чӣ қадр тонад ҳаракат кунад ки бояд ки хонаи шавҳари худашда бошад, на ин ки масалан хонаи модарашда моҳош катию солош кати гӯем. Умуман манам хонаи падару модарам равам, бо гашта мебиём хона. Ҳамқа мегӯянд ки масалан шин, ман мегӯям ки не, ман равам хубтараш нағз 2 кӯдак кати намехоҳам масалан ки кӯдако ҳам падару модарам зиқам намекунанд гӯем. Умуман ман худам намехоҳам ки ман хел бисёр истам хони падару модарда. Хонаи худи одам бо дига ҳаст. Салом, ман зан дар Краснодар. Салом, ба фикрам ин гапа бисёри баъд задан. Салом алейкум. Салом. Бо қайсинглом бачаҳошона мода Москва рафта буданд, чораи фарзанди ва ёй нигоҳ мекардам. Маладес шумо, қантон назанен. Шумо созен, фарзандатон созан. Нағз худо ба шукр, апа шумо хубен. Нағз худо ба шукр, шумо соз. Охир тоқат карда натонистам, хостам ҷудо шавам, баъд шавҳарам овардан Москва. Нағз ҳама хел меша. Вақте ки ҷудо бошӣ ай шавҳар, ами ҷудошавӣ бисёр мешад. Ҷангу ҷанҷол, гап, нофаҳмӣ беҳад бисёр мешад. Барои ҳамин ҳама вақт ҳаракат кунед ки шавҳаратон кати бошен, дур набошен. Дур бошен, агар ҷангу ҷанҷолу дилхунукиву ҳам хеле бисёри бад мешад.
шавҳар доред. Шумо ба фикрам канали мо да якум бор ҳастен. дар рои ин видеоҳои мана тамошо кунед. Ман шавҳар дорам, соҳиби 2 фарзанд ҳастам. Апаҷон Сиёфӯш гап зан шуд. Фақат тамом. монам худо шумо барин соҳиби хона кунад. Илоҳим соҳиби ҳар кас соҳиби хонаи худа шавад. агар ки хонаи худат бошад умуман дигар ҳаст. красна дар ҳар рост апаҷон рост мегӯям. хеле ҳозир худо ба шукр зиндагитон хуб аст. нағз ҳастен кати шавҳаратон охи. апаҷон чӣ хел канали пухту паст кушоям ба ман ёрӣ расонем барои кушодани канал. агар дар инстаграматон нависам плашро мебартам бо картатон. манш нависен, ман ҷавоб медиҳам. шумо дар инстаграм да нависен. хушбахтона эфиратон узбет кардан. шумо беҳтарин знат барои шавҳар, барои фарзанд. раҳмати калон барои суханҳои хуб. бояд хизмат кунед. ман шавҳарам дар Москва будан. мо ҳам тоқат мекардем, кӯдак надоштум, неке шуд. худо ина ирӯз равонмон кардан пеши шавҳарам табобат шуд. рост мегӯ неки эфир кори хуб нест. хай тамошо накунед. ман эфир да ягон кори бад кардестам. шумо нависен каниманда. салом алейкум. ма мусулмони рӯи ҷаҳон. чуба духтари ман 3 сола то ҳозир ягон гап зада наметавонад. ҳаракат кунен катиш гап занен. ҳаракат кунен ки масалан саволаш тиен ки то ки вай ҷавоб диҳад. манамин гап занад дия бисёртар. ман ягон савол тиен. ҳаракат кунен ки амхел гап занад дия агар ки амхел бошад. барое ки хел беаҳамиятӣ кунен. гап назан неги оста гап зада меша. кӯдакҳо то 6 солагишона гап намезананд. вақте ки баъд ягон садик раванд, ягон кӯдакҳо кати бо машғул шавад, агар бо гап мезанад. барои ҳамин зиқ нашавин. гап задана ҳатман ёд мегирад. ягон калима мегӯд охи. барои ҳамин калима гап задатонад як оста ҳамаша ёд мегирад. арзанда рост аст ки виангаи шумо буд. кӣ гуфти ин гапа? Зарина Бону нависен каниманда. ой худо. салом алейкум. беҳтарин суханҳо. раҳмати калон. салом абаҷон. ман зан ҳастам. аз Самару шуморо тамошо мекунам. раҳмати калон ки тамошо мекунед. азиза Шарифова. дар куҷо навистед шумо? ман ҳар як ваёя хондестам. нашидан шумо наомада спам ғалтида. салом Нилуфар. шумо ва кӯдакотон дуруст? мо шаҳри ғарибӣ канали шуморо тамошо мекунем. раҳмати калон. худо ба шукр ҳама нағз соз. шумо чӣ хелен дар шаҳри ғарибӣ ба чӣ кор бор машғул? меган Зарина. ҳама ки хел гуфтестай? ман мехоҳам фаҳмидан ки кӣ гуфтай ҳамин гапа. усмон вай чӣ мегӯянд? бачае ки очаамшон нигоҳ мекунанд. нянкагӣ мекунанд очаам. баъд ҳамон кӯдаки майда нигоҳ мекунанд. ҳамсоя ҳаста. худои ман тема кунед. Нилуфар маҷбур ай дасташ кашида нагир. ҳамсоя мо ай нигоҳш мекунем. чанд вақте ки очам душанбе буданд ман нигоҳш мекардам. нағз кудута фарзанд доред? салом. ман ҳам 2 писар дорам. ҳозир шумода навистам чунон бахчи. салом. нагӯедам хел хонае ки кӯдак аст вақт чағ мешад. охай баъд теша Сиёвуш да охи бозӣ кунад. ана Сиёвуш ман чир пир кадестай. салом. ман намедонам. ман ҳозир ҳаваёя ҳамаша ҷамъ кардам. шумо тит кардестед на Нилуфар? ман ҳозир манами хона пурра ҷамъ карда будам. ҳама игрушкаша паряда карда будам. бо набине чӣ аҳвол шуда. майлаш. дар
من نمیدونم هیچ کس در حق هیچ کس گپی بد نزده است به فکر من پجان منم چهارتا فرزند کتی هر روز وقت چخ کرده میشنه من همه خیال میشد منم مادر دو دختر دو پسر دارم نفس کو دو دختر و دو پسر ارزنده گپی راست است که آوازه شو دروغ می بود آوازه نمیشد خیلی کسی گفته چیزی گفته باشد ای خودش پرسین راستی گپ من این گپ زدگی نیستم من هیچی گفته نمیتونم این گپ ده سلام سازی نپجان کودکاتان ساز بسیار دختری زورین شما من زن از غربی دیتونو تماشا میکنم رحمتی کلان ویدیوتونو تماشا میکنم رحمتی کلان که تماشا میکنین رحمت برای سخنهای خوب دختری من عطیه پسرم نادیر نسکو در مسکو با 4 کودک همسایه میبیویند به سرم جنگ نمیبرند پیشتان گروم گروم نکنین گفته سلام اپسازه ناز خدا با شکر شما چه خیل من یک روز به 1000 بار جمع میکنم خانه با تیت میکنن همه خیل هسته منم بهت بسیار هم میگم که همین ایگروشکاتون ای خانه بیرون نبرورین با میبینی که همین کریدور دیگه خانه آشخانه ها اما ایگروشکا سلام نیلوفر چه خیل شما کخنیا سلام ناز شما چه خیل خوبین سلامتیتون ناز دختری غریب چی گپ صحبت کردستیم یگان کس از کرستندر همین لایک مونین خدا جان روحی اجتماعاتون شد گردون رحمتی کلان برای سخنهای خوب من بهت بسیار جیان دارم اویلویتونا برآورد خیلی چی من نمیدونم چی سیر برآورده باشد نبرآورده باشد من نبرآوردم کسی سری اویلش برآوردگی باشد قندش زند من این خیلی آدم نیستم که هر گپو هر کس آوازه کنم و گپ بزنم و یگون چی وای کنم من نمیخواهم من نمیدونم زرینه که شما ایمن چی میخواین فهمیدن چی وای کردن چی مقصد دارین مثلا خیلی شنیدین من نمیگم که یا راست یا دروغ کسی گفت نیلوفر کسی گفته باشد ای همه رفته پرسپوز کنین نیلوفر من حاضی اونجا آمدم که تو شما شخر نکنین سلام نیلوفر بانو کودکاتون سازن خوبان چند تا نبودین زیخ شدین خدا با شکر باز با ماین ها خدا با شکر با شما هستم نیلوفر من وای خانه رو ایلی من وای خانه روم من وای خانه روم من این کرپاهای بینم چیکار کردم هانا میخیل تماشابینان گرامی سلام به همه سازی نپجان ناز خدا با شکر شما چی خیلی این قالینای پیشتره نه کدام وای خانه نه وای پیشتره نه وای سرخش پیشتره نه یا خیلی 5 سال شد گرفته که سلام سازین خوبین چی خیلی دارین ناز خدا با شکر شما چی خیلی زرینه بس همان از کراسنودار سلام ای ایرکوت سلام مالداش ما در مسکو چرفر اپای نیلوفر بهترین زنین شما رحمتی کلان موجوده منم از کراسنودار سلام ایره بینین اوجی چور مانده کدام آدمی بخیل خیلی آدمای بخیل ماندن میکنن اینجا گپ نه اهمیت نتین زیلای کده اپای نیلوفر زنده باشین رحمتی کلان شما هم زنده و سلامت باشه اپا زندگی به کودک نمیشد بهت نمیشد خانه وقتی خانه داخل توقع باشه آرامانه نمیشد نمیدونم من
چه خیلی میشد به فرزند خدا با شکر میکنم دیتاش ده کاری آدمان بکر با ویله دیگر کس چیکار دارین سلام کراسنوداری ها نیلوفر جان چی با اسمسی منو نمیخونید خدیجه خان چی با خوندستم که همش ایاگلاب نیلوفر مسکوه بهت بسیار یاد کردم امینه میخوام با رفتن گویم لیکن نمیدونم میشد خدا میدوند آینده چی میشه راست میگن زندگی با فرزند شیرین کسی فرزند نداره الله مهربان همه را صاحب فرزند کرد در خانه همه دایم پیر آگوشه باشد ها راست میگوین برای کودکای فصلنک نویسین دختری غریب که به فرزند چه خیل هسته چی با ویدیوتون удалит کردین اپا удалит نکردم من یگون ویدیوهای همش همی کانالی ارزنده ده فقط که من محکم کردگی بودم شنو تمام کودکم اگر یک دم خوابشون بره زیق میشم بیدارشون میکنم درم برای چی مونینشون با حضور خواب روند خیزن بعد نغز شو بازی کرده میگردن اگر خواب بشوند تمام نمیشه نگاه کرده حاضر میکنم شونم میخوام من نمیدونم چی مقصد دارن اینا کسی چیزی که گفته باشد باور کنید گفت تنگرن من در فرقش نیست کسی گنده میکند خوب میکند وای خودش نمیدوند من وای نمیکنم من مثلا یک کسی گنده کردنم نمیخوام این نمیکنم هزار سیر و اسرارش و دلش و گپ و ویش دونم هیچ وقت مثلا برآمده پیشی مردم ده اومد پیشی اقوا همسایه ده و دیگر ده نمیگویم برای که من میدونم که وای آدم نمیخواهد ممکن که مثلا پشیمان باشد ای همون گفتگیاش و ای ویاش لیکن من به فکرم زن باید خیلی نشود یک کس آمده شما در دلش خالی کندم دلش گپ زندم مثلا سیر دلش گپ زند شما در باوری کرده گپ میزند وقتی که شما مثلا پگاه حتی وای آدم جنگ شدین برامده مثلا همه سیر و اسرارش حق همسایتون نگوین به فکرم ای همه کاری بد همین است برای چی شورتون نامدم برای مادر شما نشد آمده افسوس که نشد رحمتی کلان دوهای نکتون من رفته بودم تجیکو 25 شدم منم هم خیلی نیکی خیلی شوهرم باشد کودکو هستن زیغ نمیشم مادرم هستن برای همین زیغ نمیشم برای همین من این قدر به فکرم طاقت کرده تونستم اگر نه من نمیدونم چی میشه دختر خیلی فرزند هستن شما مریم آمین آمین بچه تا نشان چه نپا آخه پجان در دوری خانه در غریبی کتی کودکان میشینم تا شوهرم آمده نه همه خیلی من فرزند ندارم به حد بزب سلام اپای نیلوفر سازین سلام اپای نیلوفر کار شما خوب گپی آدمی که نیست گپ نمیزنی ها چی در کار گفتن مثلا شما گوین چی در کار گفتن گپ زنی کو هازی بسیار گپ خبر و گپ ویم میدونی من چخه گم امین اپای سعادت گروپ شدگی بودن همین چخه گم منم همون گروپ ده ابونه بودم و همه بلوگرای و تماشابینان و هم خیلی و در یک گروپ بک شدگی بودن هم خیلی وشد من همین گروپ یوتیوب شد من همین حس کردم که من پر همین درون یوتیوب ده اینش این گپ اینش وای گپ اینش وای گپ به حد ور هسته سری آدم ویران میشد وقتی که مثلا خیلی ای پشت کسی چیزی گفت من نشنوم شد گفتن گیرد کسی چیزی خواهد یکی رزبار میکنن نکنین دخترای خیلی نمیدونم من همین افیروی خودم تماشا میکنم میدونم تمام دیگه افیروی عموما من نمیدونم اسپیت هم نمیکنم که تماشا هم نمیکنم چه خیلی
عزیز سلام اینم بچه فرد از غریبی شما چی با بررسی نمی آید سبب باشه میگفتین شوهرتون گرجانی نه شوهرم گرجانی نیستن رها محکم کو شکریه برای همین رفتن نمیتونم رحمتی کلون زارینه هم خیلی دوستین که شما شما زبلاکیر نکنم از شما گفته استفادم که заблокировать کنم که تا که هر خیلی گپ نزنین تماشابینان وای همه خیلی تماشابینان گرامی بیاین 1 ساعت شد من پورا همین کسی خیر خوش کنیم با نصیب با دفعه دیگه کانالی دویم دا ابونه شوین و کانال دا حرکت میکنم که تست افیر کنیم پختوپازای همین روزی که خانه دا میکنم در همون کانال کنیم همه خیلی تماشابینان گرامی نه ممکن نیست گناه میگیری به خدا این دنیا اوقا دنیا نیسته که خداوند راست میگوین دختری غریب همه خیلی هست فرزندی باید دشوار است دستان قدم فرزند نداره میفهم ارزه من هر خیلی گپ نزدم به خدا منم فهمیدم من راستی گپ منم ای دهن شما فهمیدم کسی خیلی خودش گفته باشد چی گفتگی باشد نشد و یگان چیزا میدونسته که گفته من نمیخوام یگان چی عموما گفتن نصیب با استاسته هم خیلی که یکی سویت باشد وای فای باشد اگر با افیر هم خیلی میشد نصیب دویم کانال دا ابونه شوین 1000 کس شویم همراه با وای کانال دا با تست افیر میکنیم فرزتون احتیاط کنین خیر مایل شما هم احتیاط کنین رحمتی کلام نصیب انشالله حتما سحر ولوگ میشود پچون شما بهترین رحمتی کلان و روی سخنهای خوب رحمتی کلان به هم شما که همراهی من بودین صحبت کردیم و راستی که خیلی بخورسند شدم هم وقت گذشته مجدیم کانال دا ابونه شوین حتما پگه سحری ولوگ میشه کدام جان میشه یا که رازبار میکنه افیر نکنه اسپی نکنه مالش دلیل نمیکنه میسته میخه مالش اپا نیلفر بچه هاتون احتیاط کنین رحمتی کلان شما هم احتیاط کنین راست گپ شما حق است راست زرینه بانو گپ از دهن خودشان نبراید اگه جا میفهمن راست گپتان راست من باوری دارم که ای بغرضی همه آدم دیگه هیچ که نمیدونن نجد خودشان گفتگی هست گفته باشن نجد خواستن هم خیلی گفتن گیرن و من در کدام میفیر بر مایل خیر در امانی خدا باشد مایلش مایلش حتما افیر میکنه مایلش تماشا بینان گرامی خیر رحمتی کلان به همه شما